बजे नहीं होगा, सीधा चला जाओ, सीधा। हाँ ये तो बस हमारा काम खत्म। हाँ हमारा खत्म। देखा মাসিরও কি ওটি হয়ে যাবে? हाँ अब तो हमारे छत से ही ना कौन सी ना था वो ना से और इतना दर्द और बाबा मासियों को कहता है तो बोले तुम तो छोड़ दो। जब उठाई दो হবে না আবার হয়ে যাবে ঠাকুর পাশে ধরে সবারই ঠাকুর আছে মাসি মাসি তারপরে হলো কোকোনা ম্যাডাম আছে ওখানে ম্যাডামে যা আগে রাখি গেছে আসার আবার বিভাগত আছে আমি বলে আসলাম তো সুমিত্রাকে যে বিএসসি আসলে যত না শুনলে পয়সা আছে না ওইদিকে ম্যাডাম আছে